tanghali po, Mayor. Magandang tanghali, Mayor! Magandang tanghali, Mayor! Biyernes, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Dito lang sa Radyo Natin FM Tabuk 103.7. Radyo natin! Magandang tanghali, Mayor! Narito na ang programang kukumpleto sa ating pananghalian. Pakinggan ang ating mga opisyales mula sa Local Government Unit of Tabuk City. Kasama ang ating butihing Mayor, Darwin C. Estraniero. Tuwing Miyerkules, alas 12 hanggang alauna ng hapon dito sa Radyo Natin Tabuk 103.7. Para sa inyong mensahe o katanungan, mag-text lamang sa cellphone number 0907-948-0322 o mag-comment sa ating Facebook fanpage livestream sa 103.7 Radyo Natin Tabuk. Magandang tanghali, Mayor! Naimbag nga aldaw Tabuk City, naimbag nga aldaw. Naimbag nga aldaw Tabuk City, naimbag nga aldaw Kalinga. At to'y nagkitamdamag manibod iti City Information Office ti Tabuk. Itang aldaw iti Biyernes, March 12, 2021. Maitot iti first semester social pension dagiti indigent senior citizens para itang taon into no March 22 hinggan at March 26, 2021. Idaulwan daytoy iti Department of Social Welfare and Development Office ken Senior Citizens Affairs Office. Para iti detalye, adtoy ni Jason Antonio. 4,704 nga senior citizens iti syudad iti makaawat iti 3,000 pesos nga social pension. Sa klaw na dayto iti 6 nga bulan nga pension manipud January hingga na June 2021. Rated pa dagiti unclaimed social pension manipud na palabas nga taon. Kinunani Espirita Gamatero nga iti social pension ket ited dagiti representatives iti regional office ti DSWD nga asistaran dagiti personnel iti OSCA ken City Social Welfare and Development Office. Maangay iti pension distribution iti barangay hall iti kada barangay. Mapalagipan dagiti claimants nga itugot da iti photocopy iti senior citizen ID ken suruten dagiti health and safety protocol into no distribution iti pension. Maalukoy met dagiti agkasapulan nga senior citizens nga saan pay sakop iti programa nga ag-apply sa Jai OSCA. Ipakita lang dagiti dokumento akas iti indigency certificate ken valid ID. Kasapulan da nga ma-interview tapno maamuan no qualified da iti programa. Aggatad iti 500 pesos kada bulan iti social pension nga maited kadagiti indigent senior citizens. Layon daytoy nga programa nga maprotektaran iti karbengan dagiti senior citizens ken masuportaran iti nasaya at nya kasasaad da. Tabuk City Management Council nabuangan. Isang executive order ti impaulog ni Mayor Darwin C. Estraniero anang buangay iti Tabuk City Traffic Management Council amang tamang ken mangiplano kadagiti maipanggep iti trapiko ti syudad. Tinasao a konseho ket idaulwan ni Mayor kas chairman ken ni Councilor Elvis Tabanganay amang idadauloy ti Committee on Transportation kas vice chairman. Dagiti miyembro ket maikaramanan iti Public Order and Safety Office Winno Poso, Land Transportation Office Kalinga, Tabuk City Police Station ken ti Highway Patrol Group. Kinuna ni Mayor Estraniero akasapulan iti panagmaymaysa ken panagtitinulong iti City LGU ken dagiti na dumadumang ahensya iti gobyerno, transport operators, drivers ken iti publiko amang sulbar kadagiti parikut iti trapiko. Base iti nasaong executive order karaman kadagiti akamen iti TCTMC ti panagaramid ken mangipatungpal iti traffic management plan. Mangirekomenda kadagiti parking schemes, speed regulations ken traffic safety. Karaman iti akumda iti panangadal iti panakaikabilan dagiti traffic control devices kas kuma iti traffic signages ang makatulong tapno maliklikan dagiti aksidente iti kalsada. Karaman apanggep iti konseho ti mang-review iti agdama at traffic code ti syudad ken mangisingasing kadagiti mabalin nga amyenda.
idi kalabos na rugyan iti agdamang administrasyon ni Estranyero ti pannakausar ti state-of-the-art video surveillance and security system. Babaan da ito ya sistema, manayunan dagiti CCTV cameras ang maikabil kadagiti kang runaan aluglugar dito'y syudad para iti gandat ang maikatan dagiti krimen na parpardas a panag-aksyon kadagiti aksidente ti kalsada ken naalalisto a padang tiliw kadagiti aglabsing iti linteg trapiko. Kanipod iti City Information Office, siya kay Jason Antonio. Kit na kita, dagiti damdamag para iti programa Magandang Tanghali Mayor. Itang aldaw, iti Biyernes, March 12, 2021. Naimbag nga aldaw kada kayo amin. Naimbag adamag kailian. Madama nga mararamidan ti 100-bed isolation facilities sa Jay Abay ti Temporary Treatment and Management Facility ijay Barangay Agbanawag. Agserbi daytoy nga isolation ward para ti amin nga agpositibo iti COVID-19 virus nga asymptomatic. Tapno masiguro iti pagsayaatan ti pasyente, parte ti plano ken disenyo na daytoy nga smart prefabricated house ket komportable a duwa a kwarto with toilet and bath, air conditioning unit, television set, and Wi-Fi ready rooms ti tunggal kwarto. Adamet ti recreational area nga manamnama tapnohaan launay nga madagsenan iti panaka-isolate iti maysa a nagpositibo ti COVID-19 virus ditoy Tabuk City. Parte ti land preparation ket ti septic tanks, pipeline electricity, and street lights. Ditoy metlang nga maikabil ti 15 million worth RT-PCR pop-up laboratory tapno nadardaras iti pag-identify ti tao nga addaan ti COVID-19 virus. Mas makatipid ti CLGU tahaan nga masapol nga ma-quarantine ti amin nga returning residents or returning overseas workers na sumrek dito'y Tabuk no ti swab results da ket negative. This will ensure speedy and reliable swab test results tahaanen nga masapol nga iyapan ti swab samples ijay syudad ti Baguio wenno to Gigaraw. Once completed, haan nga umabot ti 2 to 3 days ti waiting period no diket 2 to 3 hours laingen ti mauray. Tapno maamuan ti swab test results. Napagnanuan ti City Interagency Task Force headed by City Mayor Darwin C. Estranyero na kasapulan ti 100-bed isolation facilities and RT-PCR pop-up laboratory tapno komportable kinadadaras ti serbisyo nga may paay para ti amin nga Tabukenyos ang nagpositibo ti COVID-19 virus. Dawaten ni ti partisipasyon ken kararag ti tunggal maysa tapno maisalakan tayo iti daytoy a pandemya. Let's all together say, we heal as one. No adda ti damag wenno kayat yu maamuan panggep ti CIATF guidelines and proyekto ti Tabuk City, please visit and follow Tabuk City Kalinga, the official Facebook page iti CLGU Tabuk. Diyos ti Agnina. Naimbag nga aldaw kenyayo amin kakailian aglalo apo kindi gitoy nakatutok dito nga istasyon 103.7 radyo natin Tabuk. Kastamet di gitoy nakatutok nga agbuy-buya via live streaming iti 103.7 radyo natin Facebook page. Kastamet nga naka-simulcast tayo iti Tabuk City Kalinga, the official Facebook page iti City Government Unit of Tabuk. Welcome to the program. Magandang tanghali, Mayor. Daytoy ni Rain Sarol, the Supervising Administrative Officer iti City Information Office. Kakailian and mga kasama sa radyo natin, kadwa tayo tata, digito'y powerful women representing the Office of the City Information. Rugyan tayo nga ikan iti gundaway ni Ma'am Ana Maris Maymaya. Ma'am Maris, would you like to greet digito'y powerful woman nga kadwam nga agdingdingeg? Okay, thank you, Sir Rain.
na imbag nga panangan tayo amin itapka nga aldaw ken kahit kung nga kablaawan dagiti women leaders coming from various sectors dagiti nananang nga mangpakpakan kadigiti anak na itapta dagiti lola ading ate and my only sister nga teacher ni Melanie Baterina ken am amin nga mothers nga agserserbi iti uneg iti pamilya. Magandang tanghali kada kayo amin. Okay, thank you very much, Ma'am Maris. Let's have Ma'am Josephine Agalao. Naimbag nga aldaw met am amin kadagiti kababaihan nga agdingdingag tatanga oras ket itong tuloy tayo nga agdingag iti daytoy nga program tayo today ti topic tayo tatangay ko on women empowerment. Naimbag nga aldaw yu amin. Okay, naimbag nga aldaw iti intiro nga taga-Tabuk, especially of course kindi kitoy kababaihan. Takas ko na ni Ma'am Josephine daytoy iti tema na daytoy nga programa daytoy may nga oras nga panag-discuss iti programa iti City Government Unit of Tabuk panggep iti programa iti kababaihan ditoy syudad tayo. So by the way kakailyan daytoy nga programa Magandang Tanghali Mayor ket sponsored by the City Mayor's Office headed by Mayor Darwin C. Estranero and being handled by Ma'am Aurora D. Amilig. Well, speaking of Ma'am Aurora D. Amilig, ada kadwa tayo iso na itatang malem to fresh from digitoy barbaryo nga nag-cover na iso nanto iti mangibinsa-binsa no sa dinno iso na nga nagapo tani kasangsangpet na launay kahit mo pa'y agangas ma'am aw no kahit mo agreet digitoy kumablaawan kin digitoy kababaihan kin listeners tayo itata. Well, okay lang. Naimbag nga malim tayo amin agyaman kami kadagiti listeners iti daytoy Magandang Tanghali Mayor kin kahit kaman nga kablaawan dagiti amin nga women and girls iti Tabuk City isuti daytoy ti bulan tayo tata. Happy Women's Month to everybody can also kadagiti men and boys who are very supportive of the women's movement. Kadagiti amin nga listeners, good afternoon kada tayo amin. Thank you. Actually, tipuon kin gapo no apay nga daytoy nga programa ket na ilaan for or specific episode ket nakalaan para iti tribute iti woman ket inikanda kami ti instruction ni Ma'am Aw nga alaan tayo man iti mensahe digitoy powerful women iti City Government Unit of Tabuk tapno agserbida nga inspirasyon kin digitoy kababaihan. So without further ado rugyan tayo nga rod nga dinggan iti mensahe iti mesa nga babae may sana nga represent iti kababaihan ijay sanggunian panglungsod. Sir Flash, standby iti video greetings ni Ma'am Attorney Zoraida Mia Waknang. Ti pandemya, daytoy nga okasyon bayat ti panaglagip ken panagpanunot tayo kadagijay nga aramidan ken dagijay accomplishments ti kababaihan lalo na iti aspeto iti women's struggle. Let us all remember the gains and the accomplishments of all women in our collective quest for equal opportunities. Let us remember the strength it's taking us, or it's taking all women to fight against discrimination and gender-based violence. Let this year's Women's Celebration
be a reminder of the challenge that we have to let us all remember the strength it took for all women to fight against discrimination and against gender-based violence. Let this year's Women's Month celebration be a reminder of the challenge that we have to take on as women in our community. A challenge to contribute to our community's collective effort in combating this pandemic. A challenge to take our place in all areas of community building, including leadership and decision making. Again, Happy Women's Month to everybody. Matagot Takolosan. There you have it. Nanggagan tayo iti mensahe ni Ma'am Zoraida M. Waknang nga kakaisu nga representative iti kababaihan dita sanggunian pangungsod. Thank you very much, Ma'am Zoraida, iti nabagas launay nga mensahe para iti kababaihan. If I may reiterate ti kunana, tatangamin niya, Ma'am Josie, Ma'am Aukin, Ma'am Maris, tatangamin kat we celebrate Women's Month unusual ti kunana. So we tend to celebrate it hanga kastoy nga panahon nga pandemya. In-emphasize na iti panaglaban iti diskriminasyon against gender-based violence. So may sa siguro dayta nga tutukan ni Ma'am Zoraida Waknang. Challenge na iti tunggal mesa nga kababaihan to take place, to take our place in all areas of service. So makapa-inspire talaga iti mesa nga nalaing babae nga represent kinyayo nga kababaihan. So anya nga ta iti makunayo panggap iti, is this true nowadays na meron pa bang diskriminasyon sa ating mga kababaihan, especially in our office? Kasi syempre, if meron nang nagsasagawa ng mga paraan to keep the equality in our office, malamang-lamang we will be able to matatanggal natin yung diskriminasyon regardless of age, regardless of gender. Okay, should we move on now to the next giver of the message? Let's now have Ma'am Maysa ng Kalipi Federation Chairman ni Ma'am Reynalyn D. Albert. Kalipi organization was adopted with bamboo as its national symbol to refer to a common resource of every Filipina. Struggle for several and dignity symbolizes women of the grassroots but have a voice that can be heard from all over the globe. Bamboo trees, kasla babae nga dadagay ups and down na ngon kas makita nakatakder lakta may nga babae nga uray no adu ti problema adalata flexible isuna iso dagiti babae so dati agyan ti tagipalay mulmula iti backyarda iso nga makuna nga pagkain masustansya panahon, panlaban sa pandemya, kayang-kaya. Happy Women's Month. Alaot man nga rod, dahil nga gundaway nga mangipakaam mo, kadag ito'y Kalipi, iti barbarangay nga ada dahil ito'y backyard gardening kayo or communal gardening kayo, kat makiparticipate kayo. Takas na kuna tayo nga rod, gay kat masustansya. Pagkain masustansya panlaban sa pandemya. Kas na ko nagtatay.
kat ibagak manin, pakaamok manin, nga grade-ready kayo, kadagay video clippings tayo, dagay filmmaking. Kat deadline na inton 15 of March. Kat siya pa'y kumata, mang-submit kayo ta entry ta mangipakita nga ti babae nga kat oray no adag itchay na sulsulumik nga rugrugar kat adalata na aramidan da or aramidin da no anyamot na itultulong da kata nga tiyempo ti pandemya. Itchay filmmaking prices kat ti grand prize tayo kat 17,000. Ti second prize tayo kat 15,000 and the third prize is 12,000. Then ada dito consolation prize tayo nga 17 the Kalipi chapters in 42 barangays nga mapili no sinuti maikanti consolation ket 3,000 each chapter. Again, yaw awis ko si tayo nga Kalipi organizations nga ikat mangisubmit kayo ti M3 no deadline na kat no March 15, 2021. Then italagip ko manan kay backyard and communal gardening tayo ta agentry kayo manan tamapan kami ag monitor itchay danunin da kayo itchay barbarangay yo mga Kalipis. Happy Women's Month. Ni Ma'am Reynalyn D. Albert, may samot lang babae nga leader iti Kalipi Federation dito Tabuk City nya. If I may again reiterate ti imbagana, kinumpir na iti kababaihan iti may nga bamboo or kawayan gapo siguro iti resiliency iti may nga babae nya. Would you agree da kayo nga kababaihan nga da kayo ket mesa nga matatag kin nuan yaman iti panawon napigsaman iti tudo napigsaman ti angin ket da kayo ket ag flex lang flexible nga kunada. Ni-remind namut lang iti programa iti opisina na nga uray pandemya ket agtultuloy latang agserbi iti kapwa babae. He actually thanked the leadership of Mayor Darwin C. Estraniero ta si suporta ni Mayor Darwin nga iti dito'y film making activity da nga in requirda iti each Kalipi nya for if I am correct dito'y please correct me if I'm wrong nya 5 minutes nga video presentation iti mesa nga Kalipi mesa nga iti deadline na dito'y kakailyan is on March 15, 2021. So, no adapay itiket yung ited nga entry kat humabol tayo nya. Tani, as mentioned by Ma'am Reynalyn, for first prize ada iti maawat nga 17,000 pesos nya. Nagdakkel nga tulong iti pamilya tayo. For second prize ada maawat nga 10,000 pesos. And 15,000 pesos. I'm sorry. And dito adati consolation prize no sino man itiket ng 3,000 pesos. Okay. Thank you, Ma'am Reynalyn, for the reminders. Let's move on now to Ma'am Estefania B. Baglinit. Good morning, everyone. I'm Estefania Baglinit,
tagay na tungang areas nga ano na ginarami dito. Current execute tayo, tumutulong tayo kadagay ni frontliners. We are also giving assistance to our frontliners at rin nakikita kinjay nga tumutulong tayo iti checkpoint, naman kayo mat nagre-relief, and hantay mo nalipatan tagay ni project tayo nga dati, our livelihood example. Amok nga itutuloy rin nga livelihood para flexible. Ano, dati bagyo, tatayo ti mabagbati nga kayo ijay ti mabagbagyo ta flexible garon iti sample tayo nga awayan. Katmo ko the city government of Tabuk under Mayor Darwin C. Estaniero very supportive kinya tayo nga women iti entire Tabuk. Ada dagiti pundo tayo nga inted na piman ng anya nga rod kat iparet dapat tata iti social gatherings. So nga ti activity tayo tata ada ti basit nga pa contest nga film viewing nga si tayo ipakita tayo dagiti ni activities tayo iti i-promote na dito iti creativity tayo nga babae para ma-promote tayo kin mailaban tayo dagiti rights iti babae. So dagiti ni kalipiti rights iti babae. Tapno, amin tayo babae kung maiti intartabo pat ma-empower. Awanan dagiti ni mababuso. Kat, ada di jay intipiman iti city government nga inyalaw na nga activity tayo tatawan to iti social gathering para iti Women's Month celebration. Kat, kuna ni Presidente tayo nga ni Renalyn Albert nga ang film viewing pa contest within 5 minutes kat ipakita yung nagiti activities yung nagiti laban nyo para iti pandemya and then your livelihood kan ikabil yung mat ijay no anya nagiti ni issues and concern yung pa lang tapno iti city government kat amunamot no anya mot iti i-support na kanya tayo kat agyaman tayo kanagiti ni officers tayo ni mayor ang amin daw si chairman tayo nga ni Sir Wanda iti support na kanya tayo nga amin nga babae iti Tabuk. May isa nga assistant head iti CSWD or Social Service and Development CSW Social Service Welfare and Development Office. Thank you so much, Ma'am Estefania. Okay. Just a recap ti imbaga ni imbagta na i-mention ni Ma'am Estefania nga iti tema iti tatta nga tawon ket we make change work for women nya actually di in-interview mi isuna kini Ma'am Maris idi Kalman kunana detoy nga tema gayam ket up to 2022 ngem gapo ta ada iti kasla nga special case tatangamin nga tawon natamaan iti intero nga lubong iti detoy nga pandemya. So, ni-revise the basit niya. Ti kunada, wana sa panahon ng pandemya kaya. Ya. Nagpintas nga tema ta in a way kat encourage na iti each and every wana ditoy Tabuk City nga kayang-kaya regardless of whatever problem, whatever that we kahit anong pagsubok niya. Ti kunanamot lang during the pandemic haan apo nga nagbakasyon iti CSWD no dikat ada digitoy programa da kas kumang assistance for frontliners adamot lang intultuloy da iti livelihood projects and syempre active latta iti kalipi through their film viewing that promote the right of women. Yeah. Pinasalamatan namot lang again ni Mayor Darwin C. Estaniero ta very supportive lata
ni Mayor iti opisina da panggap digitoy nga proyekto nga naibinsa-binsa. Well, he actually agreed mutlang nga iti babae kasko na ni Ma'am Reynalyn Albert ket sumisimbolo iti kawayan. So talaga gayam nga si tatakder iti may nga kababaihan regardless of anya nga panawon or sitwasyon he may or she may face. Empower woman kunana. So there you have it ni Ma'am Estefania Baglinit. Let's move on now to our next women head iti CLGU. We have manipod iti opisina ti tourism, arts. We have Ma'am Arlene Ethel B. Odem, our city tourism officer. Manipod iti opisina ti tourism, arts and cultural affairs iti Tabuk City. Kablawan mi amin da kayo kakailyan, most especially ang mga kababaihan ng Happy and Blessed Women's Month. Iti tema tayo tatang tawon kakabsat ket kuana laban sa pandemya kaya. Tabukenya ikalingga laban sa pandemya kaya. Kinaya natin ang isang taon na paghihirap dahil kay COVID. Kakayanin natin lahat challenges. Isang kababaihan tayo ay marunong and he chose to do happy sacrifice kasi dalawang klase ang pagiging ang sayang pagsasakripisyo. And then may I read this beautiful message because happy as a woman is what we call happy sacrifices. Sometimes when we hear the word sacrifice, the words that come out to our mind are pain, hardships, and struggles. But then, making sacrifices is not that negative. Making sacrifices is not that negative. It can actually lead us to become a better woman for the people around us, most especially our children, and more importantly, in the eyes of God. At the end of the day, our sacrifices will always be worth it as long as we offer it to God and choose to please Him rather than doing things that will destroy us in the end. You may not understand the reason why you need to go through a difficult situation like this COVID-19. But we offer all our sacrifices and experiences to God, and He will make things beautiful in His time. So, titikas lang mensahe kada kayo nga kakaduak nga kababaihan, kadagiti kakastoy nga pandemya ken itirigat, we have to choose happy sacrifice. Nga tapno malabanan natin ito. And kadagiti kababaihan iti turismo agyaman kami launay tauray no kasano itirigat nga dulot ng COVID-19 for the past 1 year. We were able to do things, create things in our own tourism industries that made us productive. Nya uray no naka-close amin dagitoy because of lockdown. Adu iti na diskubre tayo nga napipintas nga inararamid dagiti kababaihan nga kakadua tayo iti dagiti establishment da ken kadagiti tourism destinations nga adda kadakwada nya kadagiti owners ng tourism destinations like resorts, instead of being inactive because it is lockdown and there are no visitors, you still made the days and the months
nga pinapapintas dagito nga destination show nga insagana you for the new for the new normal, because you are hopeful, so you did happy sacrifice kat itultuloy tayo kumaray tayo kakabsatan tayo amo iya Office of the City Tourism, Arts and Cultural Affairs nga kung magkablao kada kayo amin iti naimbag nga aldaw. And again, happy women. Okay, thank you Ma'am Arlene Ethel B. Ojem, the City Tourism Officer. Tikunana, happy and blessed Women's Month iti amin nga kababaihan. Kayang-kaya ang mga challenges because we can sacrifice ni hamot nga i-romanticize tayo iti dulot na rin iti pandemya ngem ti kunana adagayam iti duwa nga klase iti sakripisyo maysa the happy sacrifice and the pangduwa iti mere sacrifice, so she encouraged each and everyone nga to choose happy sacrifice kasi it will all be worth it. If you sacrifice for God, for your family, and your community, it will all be worth it. Imbinsa-binsa namot lang iti nararamidan iti opisina na during the lockdown. In-maximize da iti daytoy nga tiyempo iti for them to be able to they were able to do things nga for the improvement of our community. So choose happy sacrifice kunana. So moving on, let's now have attorney. First, let me greet all. Let's now have a representative from the City Legal Office, Attorney Gertrude Joy Gamunak. First, let me greet all of you Happy Women's Month, lalong-lalo na sa mga magigiting na kababaihan ng City Local Government Unit of Tabuk. While Women's Month strongly recognizes women's rights, I want you to understand that it is much more than this. Women's Month reminds us that we have to recognize equity and fairness of both genders. We emphasize women's role leaders during the process of their community's recovery from man-made and natural disasters. Dito sa City Legal Office, as you can see, a lot of us are women. Kinaya at patuloy na kinakaya naming gampanan ang aming tungkulin na magbigay ng serbisyo legal sa kahit na sinong pumupunta dito sa opisina upang humingi ng tulong. Minsan, may mga pumupunta para magpagawa ng affidavit, mga humihingi ng tulong dahil sila ay biktima ng pang-aabuso. Kahit hindi yun ang aming mga primary function, ay ginagawa pa rin namin ang aming makakaya para maramdaman nila na hindi sila nag-iisa. This year, ang theme natin ay Juana laban sa pandemya, kaya. And with this, we hope that the contribution of women in the recovery and nation building will be highlighted. Siya gayam ni Attorney Gertrude Joy Gamunak from the City Legal Office of Tabuk City, nga kumabkablaw kada kayo amin. Happy Women's Month. Presenting City Legal Office, di kunana ni exceptional people will rise up from ashes ni nagkoreto masyadong malalim and becoming beacon of hope. Iti may nga role iti kababaihan kano ket may nga provider, nurturer nya tita iti may nga role in-emphasize namot lang iti equity on genders nya
in remind na iti each and everyone iti listeners nga ada kuma iti equity panggapmat iti naikaskasta iti opisina da. Let me quote her, ti imbagana, kaya at kinakaya magbigay ng serbisyong legal. Kunana, tadi na interview tayo isuna, adagayam, agit itat isuda iti serbisyo nga libre affidavit, legal advices, free legal consultation ni. Mayat sa nga kwa. Narigat mo nga may announce ta baka mapan kanyam amin. Ma'am Attorney Joy. Ya ngam no kayat yo apo iti serbisyo nga libre. Ya libre ikat ni mabalin yo gayam nga papanan ni Attorney Joy. Ta in whatever way nga makatulong iti opisina iti City Legal Office ket adala ta isuda nga agassist kinyayo. Oo. De apo iti kuna ni Attorney Joy Gamunak. Okay, moving on. We have now Dr. Carmen Wanas. Time has come again to greet all women like me a happy Women's Month. Okay, our message from the City Veterinary Office is just to say, all women, let's stay strong and healthy. God, and be submissive to our husband. Then let's hold on to any storms coming along and around our ways. And then let's stay positive, balance. And as we continue climbing and grasping the crown of our aspirations. Thank you very much, and again, Happy Women's Month. Hello apo, daytoy apo ni Dr. Carmen Wanas, kumabkablao kada tayo amin, karkaro kadagiti amin nga kababaihan, iti Happy Women's Month. Nagapo tayo iti City Veterinary Services Office. Thank you. Thank you very much, Dr. Carmen Wanas, Assistant City Veterinary Officer. Yung nagkatawa isuna, di imbagana, be submissive to your husband. Ni, how can we reconcile nga tadi ay? Nya, we say nga, dapat equal treatment. Kunamot ni Dr. Wanas kat, be submissive to your husband. Yeah. Ma'am, ada iti, Ma'am Josephine, ada iti, kaya't mo ibaga. No, kas ano ta i-reconcile digay nga ideas? Oo. Kaya't ko nga dyan, in-specify ni Ma'am Wanas nga, be submissive to your husband. Gamin, dayti kwa, because, tayo nga, new generation, we are fighting for gender equality. Kat tayo nga babae, sometimes piman, kat we are taking advantage of that. Tapno tikas tangay kat we hantay nga ag-submit iti husbands tayo. But haang nga di iti kayat nga sawon. Dahil ta kwa biblically for the good of the family kat kuna na ijay 1 Peter sa di ay book of 1 Peter kuna na nga wives, you have to submit to your husband. However, it doesn't mean nga no abuson tayo, tayo ti asawa tayo, kat we allow. No, we should not. Gamin diay hana nga kahit nga sawon kat we submit to those nga abuses. However, tiket na nga sawon diay, although we women are fighting for gender equality, we should submit to our husbands. No, kitan tayo nga mayat mot napintas mo ti decisions iti husbands tayo for the good of the family, we should give in. Kasi we should support. However, no kitan tayo mot nga medyo madimot ti decision ti husbands tayo kot tayo mot anga kwa apaen isuda, instead i-explain tayo mot kanya da iti what are the disadvantages of his decision. But ag-suggest, mabalin tayo mot nga ag-suggest nga madiday ta. Kas lakas di submission, it doesn't mean nga we should be equal with them. Because biblically,
napintas iti family no husband wives are submissive to their husband. Oh. And besides, may I add, dayti kwa gender equality nga kunada ngay kat it applies no when it comes to exercise of rights, the exercise of rights of no niya iti rights kuma iti lalaki, the same rights mo ti women. Kasi dahil no niya man iti respect nga ito ti tattao iti lalaki, the same respect with the women kumamot. Kasi dahil no niya iti treatment ti tattao iti lalaki, the same treatment with the women. Separate lang yung being submissive to the husband. Oh, ganon. Thank you for the thorough explanation, Ma'am Josephine. Ni talaga nga kwa, sa bali talaga no ada iti legal background mo niya, ma-explain mo iti duwa nga opinion, separate opinion, kin ma-reconcile mo isuda nga duwa. Being submissive doesn't actually contradict with gender equality as kuna ni Ma'am Josephine. Sika Ma'am Ana Maris, do you agree? Di imbaga ni Ma'am Josephine nga kadjay iti dapat nga maaramid iti asawa iti husbands da. Okay, no need to add. Nata very clear mo Saka ni tan. Ma'am Awa daw ti bayad na. Ma'am Awa, dati comment mo panggup di ay imbaga ni Ma'am Josephine. Pero ang point lang doon there's a hierarchy kami in marriage. We have to really yung mutual respect. Ano ba ang role ng father sa family, di ba? The father is going to lead. Siya yung ng family Siyang magdadala ng pamilya. And the mother is there to support. So I think yung submission na sinasabi, they have to help each other for the good of their family. Hindi naman ibig sabihin apak-apakan ka ng asawa mo kasi violation na yun ng karapatan mo din in a family. So yun lang siguro, it's helping each other as partners. So, ayun, siguro which reminds me then, nga i-remind kinyayo nga dito listeners, medyo ada iti violationan iti women's right ket mabalin kay lata nga agpatulong kini Attorney Joy gawon silulukat latamat iti opisina da. Or the CSWD can CSWD and PNP. Yes. Okay. If I may add imbaga ni Ma'am or Dr. Carmen Wanas, all women stay strong, healthy, and trust in God. Stay positive. Okay, moving on. We now have Dr. Henrietta S. Bagayao. To all women of Tabuk City and Kalinga as a whole, we are one with you in celebrating 2021 Women's Month. Mula sa City Health Office, kami ang inyong mga huwana, patuloy na lumalaban kontra sa pandemyang corona. Ako si Dr. Henrietta Sarol Bagayao, ang inyong City Health Officer. Kasama ang mga huwana ng Tabuk City Health Office, bumabati sa inyo ng Happy Women's Month celebration. Okay, thank you Dr. Henrietta Bagayao. May samot lang nga image of strength ni doktora tatangamin isuna iti mesa nga mang daddaulo iti panakasalakan tayo iti daytoy nga sitwasyon nya ta isuna iti head or city health officer tayo nga agmanmandar iti digitoy nga health concerns iti tunggal tabukenyo. Well, nung makita tayo nga ni doktora, nung makita, kasla nga, naka-strong iti personality na niya. Kasi deep inside, if you actually know her better, makitam iti kindness to her co-workers, kindness to her family, and kindness to the community. So, thank you, Dr. Henrietta Bagayao, ta intultuloy mo lata despite iti hantayo mo nga ma-please ti amin ket ada kalata nga si tatakder nga as may sanga wana
So diay ti imbaga ni Doktora Henrietta Bagayaw, ayun, kami ang inyong Juana, patuloy na lumalaban kontra sa pandemyang corona. Ni, nag-rhyme sa diay Kasama ang mga Juana ng City Health Office. Saludo po kami sa inyo lahat, mga medical frontliners na Juana at mga Juan. Shout out mo lang kini Sir Jandel nga I think nga agboy-boya itata nga may nga Juan. So, ti in-remind na lang tadi dito ngamin medyo nistoryak lang basit. Di binuumoy dito yung greetings da mga imabot kami iti adu nga preparation tani very particular ni Doktora Henrietta iti social distancing. So she made sure first nga bago kami nga i-shoot dito yung greetings na nga naka-face mask amin kin naka-social distancing. Kasta apo iti ka-stricto iti nga ipopromote tayo mutlang nga dapat nga agbalin nga stricto. Okay, moving on. We have now salud imatong lamawin. Agsipud ta Women's Month tatanga bulan iti Marso, daytoy iti mensahek iti amin nga kababaihan iti syudad tayo iti Tabuk. Itultuloy tayo kumalata iti agkararag iti kanya Apo Diyos tapno daytoy nga pandemya nga COVID-19 ket malpas to kuman iti kabiitan nga panawen. Ken itultuloy tayo latamet iti ikararag nga sapay kuma iti gobyerno tayo ket makakalap iti naan-anay nga pondo para iti bakuna para daytoy nga pandemya tapno datayo amin ket nasalungat iti nanayon. Ket kabayatan nga madamapay lang iti daytoy nga pandemya ket marikrik na tayo iti rigat para iti amin nga kababaihan daytoy ko nga pandemya nga COVID-19 ket patibkeren tayo latta iti rikrik na tayo ken panunot tayo ken agaramid tayo latta iti kabailan tayo no kasano tayo nga masalakniban iti pampamilya tayo. Agbulat ti makunak laeng nga nalaka nga aramiden tayo nga kababaihan ket dijay let us go back to basic kasla kuma detoy backyard gardening. Agmula tayo kuma iti na dumaduma nga gulgulay iti aglawlaw tayo tapno kadaytoy ket matulungan tayo iti para kadagijay na asawaan matulungan tayo nila kay tayo nga adalat ta iti kanayon nga mailuto tayo wenno maikabil tayo iti lamisaan iti inaldaw-aldaw. Ket kanayon ko mga pigsa ti pakinakem tayo taptap no nakasta ket amok nga datayo nga amin nga kababaihan ket natibker lata ti pinagpanpanunot tayo ken napigsa tayo iti anyaman nga rigat isu nga itultuloy tayo lata iti napipintas nga aramid tayo tapno agnanayon nga nasalungat iti pamilya tayo uray mampay no agdamapay lang daytoy pandemya tayo nga COVID-19. Isu nga tatanga bulan iti Marso iti tema tayo iti Women's Month ket Juana laban sa pandemya kaya amok nga kayang-kaya tayo amin nga rigat kababaihan isu nga sabay-sabay nating ibigkas na mabuhay ang mga kababaihan ngayong buwan ng Marso. Siya ni salud imatong lamawin iti City Environment and Natural Resources Office kaya't kumet nga kablaawan amin nga kababaihan tatta iti syudad tayo iti Tabuk iti Happy Women's Month. Okay, thank you Ma'am Salud imatong lamawin. Madamdama basit kakailyan padasan tayo nga tawagan ni Mayor Darwin C. Estraniero tayo sunamot iti manggrit or mangkablaaw iti bawat kababaihan iti Happy Women's Month nya padasan tayo nga kontakan isuda nya ngem habang nga idayal tayo mamaris daytoy nga
kung konekta tayo iti linya ni Mayor Darwin, dinggan tayo pa'y man ni detoy nga next nga agitad iti mensahe ni Ma'am Jonalyn Hiser. I personally salute all the women that stand at the front lines of the COVID-19 crisis as healthcare workers, caregivers, innovators, community organizers, and local leaders in combating the pandemic in our city. The whole of the City Population Development Office, one with all women in their efforts to promote gender equality, women empowerment amid COVID-19. Ako po ay lubos na nagagalak sa katatagang ipinapakita ng mga kababaihan sa ating lungsod na patuloy na nakatayo sa gitna ng pandemya ayon sa ating tema, Juana laban sa pandemya. Kaya? Okay. Ma'am Jonalyn Hiser, there you have it. Thank you so much, Ma'am Jonalyn, iti daytang nabagas nga mensahe. Let's move on now to Ma'am Doris Pukais. I would like to take this opportunity to greet and honor women who fulfills extraordinary roles in the society. With the Team Juana Laban sa Pandemya, Kaya, show that women are resilient at whatever challenges that comes. Especially at this time of pandemic, women were able to portray their roles not just as mothers but also became a teacher who struggled in adjusting to the new normal when online classes were implemented. Despite the present circumstances, we should continue to support each other and be the Wonder Juanas and Super Juanas. Kaya natin to. Happy Women's Month. Siak ni Doris E. Pukais, kumabkablaaw ti amin nga kababaihan iti Happy Women's Month. Thank you, Ma'am Doris E. Pukais. There you have it, kakailian. Nalpas iti video greetings iti head of offices iti CLGU Tabuk. Ngum adalang iti may nga nag-send, nagpahabol iti audio greetings na niya ni Ma'am Maricel D. Hilay. Habang ikon-connecta tayo iti audio presentation na Ma'am Maris, Okay, sorry tani. No signal di bagumbayan kano ada ni Mayor Darwin kahit na kumanga agitad iti mensahe tamadama iti Department of Agriculture Distribution nya. So siguro by hampay mo't nga nalpas detoy bulan iti Marso may kanda kayo lata iti greetings nya by tumutok kayo ngarod by next Wednesday the same time 12 to 1 p.m. Sakbay tayo nga rod nga pagsauan or to conclude this message or this program ada ni Ma'am Aurora Amilig. Ngumahan tayo pa lang sa napagsauan, dinggan tayo pa lang ni mensahe iti nagpadalamot lang iti audio greetings na ni Ma'am Maricel D. Hilay. Okay. Both for personal and work of women and girls, shaping a more equal future and recovery from the COVID-19 pandemic. Women and girls are tremendously working towards resiliency in battling against COVID-19 variants ahead of our time. Juana being one of our frontliners to include doctors, nurses, caregivers, government heads that fight on the silent scourge played her vital role. Most of the remarkable and exemplary responses to the COVID-19 were led by women. Conveying equality and gender sensitivity, the city government provided support to all women in a flexible working arrangement and prioritizing services and safety of the population. Kaya natin labanan ng pandemya
basta tayo ay magkaisa. For the City Government of Tabuk, through the City Planning and Development Office, in all of our planning undertakings, we also ensure the full participation and cooperation of women across all our sectoral plans, and that they are well represented in barangay consultations, adhering to the basic principle that no women and girls shall be left behind. Let us continue our advocacy towards women gender equality. Mabuhay ang mga kababaihan sa makabagong panahon. Kaya nating labanan ang pandemya basta tayo ay magkaisa. Maraming salamat and God bless us all. Maraming salamat, Ma'am Maricel D. Quilay, our City Planning and Development Officer. So to wrap up this may isang greetings or tribute iti Women's Month ti detoy nga programa. May we have now Ma'am Aurora D. Amelig to close this program. Okay. Thank you, Rain, and thank you. Agpasalamat ako kini Ma'am Marisa, kini Ma'am Josie for being here niya. Today's Women's Month, and the world over is celebrating yung mga social, economic, political, cultural, and actually even spiritual achievement of women across the globe, and that's a very good thing. Yeah. But for me, we should not only celebrate yung mga many achievement of women, but we should keep on taking stock on gender issues and reflect on the progress we have achieved so far. Kasi adupay laing iti, there's still a long way to go for women to achieve full equality and full equity. So we have to remember kadagiti amin nga babae to renew our commitment to the continuous advancement of women in our society. Like I said, marami pa tayong pwedeng gawin, adupay iti mabalin tayo nga ma-achieve. Imbagbaga dagiti mga nagsaot tayo nga, we are in a changing world, and we are indeed nga. Dati pandemya, nagad-ado ti mangyari. We have a lot of things going on, not only in the field of medical medicine, yung mga nangyayaring natin, but even in technology and globalization, there's so many changes that are happening, no? So all of these changes na amang mangyari iti lubong gamin kat, it presents not only opportunities, but it actually presents threats to the advancement of women. So yun, we have to remember that. So haan nga amin nga advancement is good for women, there will be advancement that would set us back as women. So we have to be very wary about that. But we also have to remember nga, despite the nga threats to whatever it is that we have achieved, women are more than actually, I think statistically we have we are more than 50% of the world population. So when it comes to women power, we have it, diba? So but despite that, tikinad-ado ti babae all over the globe, and even in Kalinga, I think, even in the city LGU, parang ad-ado ti babae dyan. Women and girls are deeply impacted mostly by poverty. Ado pala ang ti marigrigat nga kababaihan, and mga we have food insecurity. The sector that will be most affected will be women and girls, kasi nga it's the mothers and all the women who will be managing the family, and even in the communities that they live in, dagitoy lack of healthcare, iti panaglaban iti pandemic, affected talaga ang mga mothers, women, at saka mga kababaihan talaga ang pinakaano dito. We also have our embedded societal problems. Ibagbaga tayo, have we achieved equality and equity? Yes, we have in a way, but we still have to do something to be equal in all aspects. Han ko nga ibagbaga nga, no, bagatan ti lalaki ti may nga kaban nga bagas ket dapat bagatan matakahan ko nga bagatan ang bayad aklatan, di ba yung mga ganun? But there are things that we have to understand na women can do, like armed forces. We have a lot of women there now, which is a very good thing, and makikita mo nag-excel sila. PNP, we have them, even in the BGMP adang ti babae nga before kat it was not something to think of nga dapat awan ti babae kada kita construction works adan iti babae. We have engineers, ako ng construction worker, but we can, diba? Kung kaya naman.
we in Europe they have ginagana dagiti dadakkel nga luglugan nga drivers, truck drivers, 10-wheelers, babae matlaing ti drive. Kung kaya naman dapat ng babae, give them the chance. Kasi let's ensure na we want to empower women, we want to empower especially the young girls tayo, especially with this pandemic at medyo nawalan yata lahat ng tao ng momentum. So we need to show to them na despite what's happening, hindi lang dapat ang women's kasi it should not be an annual thing. Nga no March kat, we greet each other Happy Women's Month. It should be a continuous thing. We have to keep ensuring that women and girls are poised to capitalize on the opportunities na presented to them. Dahil nagad-adu ti opportunities tayo. We should not limit or hinder the advancement ti babae, but bagkos i-encourage tayo kumain niya. Tapos, let us consider how to break down yung mga barriers that are still existing and blocking women to achieve adapay laeng. Ipanagkita tayo kung nga kaya ti babae dayta or babae lang dayta. So, agban maneho kati kalsada, medyo nagkamali ka lang, ay babae gamin dayta ng driver. Yung mga ganong mga we should try to remove those kasi it will block the advancement. And you have to remember, men and boys, na oray niya nga pamilya, you still have women. So, dapat i-empower natin sila. So, instead of blocking, let's build bridges to support greater education, better health, and career advancement, pati representation, iti babae, be it politics, economics, decision-making processes. Let us come up with stronger communities and organizations for women. Dapat yun ang i-ano natin. Kasi kita urban gardening, kakasta, or other organizations for women, cooperatives that will cater to women and their constituency. But tikas lang na ko na ni Attorney Joy Tatay, we are all for women empowerment, women equality of women, and all those things. But we have to remember na we have to cooperate with boys and men. Kasi this is a concerted effort. It's a joint effort eh. Pag umangat ang babae, aangat din ang mga lalaki and vice versa. Awan ko nga DJ ko nga lalaki kayo, disi kayo, babae kami, disi kami. Dapat wala yung mga ganong pag-iisip. So, in the empowerment of women that we want to achieve, let's engage our men and boys to work with us. So together we can collectively achieve gender equality and equity. Dapat pareho, may gender equality din sa mga lalaki at saka mga babae. And we should all both understand that inya. So i-greet ko man lang inya, the Happy Women's Day. Amin nga all the brave girls and women out there, kasi we know for a fact that there are a lot of who have been marginalized and some have been abused. So if you are victims of these things, or if you're struggling to just make it in this life, I would just like to greet you Happy Women's Day. And we have to keep the fire in our hearts burning and our souls burning. Tapos, let's just celebrate ourselves as women, not just a collective thing, but we have to celebrate in yourself na you are a woman, God has placed you here for a certain purpose at a certain period of time. And for all women and girls out there, let us keep inspiring each other. We don't have to tear each other down, yeah? And let us be brave to make better decisions for ourselves. Kasi you cannot give what you do not have kunada garod. So if you're a woman or a girl, kung may self-confidence ka, kung meron kang pagmamahal sa sarili mo, pag maganda ang mga decision para sa buhay mo, that will spill over. Pwede mo siyang i-share to others. So, yun. To all the women out there, especially dito Kalinga, dito Tabuk, let's make every step worthy to remember. And di ay garod. Love to all women and girls. Happy Women's Day to everybody. Thank you. Okay. There you have it, mga kasama dito sa radyo natin. Ma'am Aurora D. Amileg, a heartfelt message coming from our City Information Officer. Something that women and men could actually learn. Yeah? Halang babae, no dikat pati, digito'y kalalakihan. Yeah? Time check, kakailian, it's already 12 past the hour of 1. So, nag-overtime kami, pasensya. Sir Kenny, we will wrap it up. Yeah? Dawatak lang iti brief parting words ni Ma'am Ana Maris. Iti daytoy nga diskusyon panggap iti Women's Month celebration. Okay.
iti at nagdengeg ita tangal daw kinagbuya iti live streaming tayo kan nagmayat di share ni Ma'am I hope nga ado ko matinaadal tayo di imbaga na tatay kan kasama ka di guest tayo tatay na women leaders. Thank you. I hope nga dengeg kayo tumanan no Wednesday from 12 to 1 p.m. Okay, thank you, Ma'am Maris. Now we have Ma'am Josephine Galao. Any parting messages? Or message, sorry. Thank you very much. Happy Women's Month. But as my parting words niya kuna ni Sir Rain, dahito man iti pa nag-describe ko kada kayo nga napipintas nga babae. A beautiful woman draws strength from troubles, smiles during distress, and grows stronger with prayers and hope. Okay. Thank you, Ma'am Josephine. Kadya nga rod ka Ilian, kurang talaga iti may nga oras nga diskusyon. Sakbay tayo nga i-close dito nga programa. Kaya't kuman nga pasalamatan pa amin nga leaders tayo dito CLGU nga nag-participate dito nga programa. Umuna ni Attorney Zoraida Mia Waknang. Next, we have Ma'am Reynalyn D. Albert, Ma'am Estefania B. Baglinit, Ma'am Arlene Ethel B. Odiem, Attorney Gertrude Joy Gabunak, Dr. Carmen Wanas, Dr. Henrietta Bagayaw, Ma'am Salud Imatong Lamawin, Ma'am Jonaline Kisser, Ma'am Doris Pukais, and Ma'am Maricel D. Kilay. Nalpas manen, kakailyan iti mesa nga oras nga diskusyon dito'y nga programa Magandang Tanghali, Mayor. Kakailyan, hang available ni Mayor Tata, gapungarod ta ada isuna ijay bagong bayan, nga madama nga ag-distribute iti goods niya from the Department of Agriculture Office. So isuna iti agmaman kin aglilid iti distribution iti data nga programa iti DA. Kaya nga rod, daytoy ni Rinsa Rol, Supervising Administrative Officer iti City Information Office. Kaduanda kami manen next Wednesday and Friday 12 to 1 p.m. God bless us all.